50 ରୁ 33 को खसी 50 ରୁ 33 खसी आसे जदि धाराटा जदि बजाई हुए आम एवं तो बोधे डिक्लेयर है जो बहुत शीघ्र आपंकर जनसंख्या आप गणना हम जदि धारा जदि बजाई हुए ताले आप चिंता करूँ तो यहाँ केवल माने चिंताजनक निराशाजनक एवं यहाँ गोटे कन्ट्राडिक्टरी आप देखिए जिते आजिका डेट आप पेपरटे खोलिए आपड़ जब देखुं परीक्षा झील मान सफलता हार अधिका से पेपर आप देखते झील प्रति निर्यातना भी होची बिल्कुल कन्या मान प्रति शोषण भी कराऊँ तेणु जदि आम कहूँ जे हाँ झील पिला मैंने सफल हेले आप 15 दिन यात्रा 1500 किलोमीटर यात्रा जोगु जदि गोटे कन्यार जीवन बंची जाउछि बा गोटे मार मानसिकतार परिवर्तन आसुछि ताले आपण सक्सेस करि परिबा एटा म कहि परिबो एटा होछि श्रेष्ठ सफलता जे कोनोसी गोटे परिवार भितर जदि परिवर्तन आसुछि ताले ताठु सफलता किछि नाही। नमस्कार दर्शक बंधु दिल की बात रो आउ एक अध्याय रे आपण मानको स्वागत जणाउछि। आजिर अतिथि भावे आम गणर अछंती सुदूर राजधानी रु आम सहित जोड़ी होइछंती आज दिल की बात स्टूडियो रे कन्या अनमोल है प्रतिष्ठाता तथा समाजसेवी सरोज दास। सरोज भाई आपन को स्वागत जनाऊँ दिल की बात कार्यक्रम रे। नमस्कार सरोज भाई आप कन्या अनमोल है दीर्घ दिन धरी संगठन करिसेंती विभिन्न समय रे जो सेव गर्ल चाइल्ड ऊपर आप विभिन्न कार्यक्रम करुचंती एवं निकट अतीत आम देखा पाइलु आम न्यूज करूँ एक कदम कन्या के लिए यात्रा आप आरंभ करते केते सफल है देखु आम प्रथम आप मत आज स्टूडियो को निमंत्रण कर प्रथम कृतज्ञता जनाऊँ आज हूँ गोटे बहुत भल दिन कारण आज हूँ आपंकर फकीरमोहन सेनापति श्राद्ध वार्षिक और आज बालेश्वर माटी जो एक कदम कन्या अनमोल विषय जो आलोचना करवा यह निश्चित रूपे गोटे बहुत भल जिनस सहित जंत्रणादायक कारण एक कदम कन्या के लिए ये जो अभियान आम जो स्टार्ट करूँ यह आज अभियान नुहे बा एक 15 दिन अभियान नुहे आप जब इतिहास को जब आप देखिए कन्या अनमोल है बा कन्यार मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षा बा कन्या को प्रॉपर शिक्षा देवाई जो कैंपेन बा आम जो कहीपर जो अभियान ये अभियान हूँ बहु वर्ष तौर आप जदि 1800 माने 1800 मसीह 1820 मसीहा 1850 मसीहा जो आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ आपंकर लाला राजपत राय हूँ बा आमर व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति हूँ आप तीन जनकर जीवन शैली को जब आप कार्यपंथा जब आप अनुसरण करेंगे आप मैंने समस्ते देखिपारे जे एमाने समस्ते जीवन काल मध्य कन्यार मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षा कार्य कर सदाबले कन्यार शिक्षा को गुरुत्व देते कन्या रत्न कर जत्न स्लोगान से किंतु ये जो 15 दिन आम जो अभियान आरंभ कलु 15 दिन जो 1500 किलोमीटर आम जो यात्रा कलु आर यात्रार सुफल निश्चित रूपे मिल कारण ये जो अभियान जो आम आरंभ करूँ ये अभियान रोटारी सह रोटारी सहभागितार आम जो जिला प्रांतपाल अच्छा यज्ञाशीष महापात्र तांकर सहयोग तांकर निर्देश ये जो अभियान आम आरंभ करूँ ये अभियान केवल रोटारी भितर सीमित होकर रहा नहीं दिन को दिन जो आम बढ़िले ये अभियान सहित साधारण वर्ग साधारण जनसाधारण बुद्धिजीवी मैंने छात्र छात्री मैंने समस्ते अभियान सहित जोड़े समस्ते मत स्वीकार कले ना बर्तमान समय आसी कन्या रत्न कर जत्न बा कन्यार मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षार दायित्व आम समस्ते निजे नवा। यात्रा पछर कारण कौन कौन उद्देश्य रखिए यात्रा आप बाहर करते 15 दिन में 1500 किलोमीटर आप दूरता कवर करी कौन यार उद्देश्य था 15 दिन में 1500 किलोमीटर दूरता आम कवर कर 15 दिन में आम जो यात्रा प्रथम जो मे मास 25 तारिख आम आरंभ कलु पुरी बड़दाण्डु मे मास 25 तारिख पुरी बड़दाण्डु आरंभ कलापर आम भुवनेश्वर आपंकर कटक जारका आपंकर जाजपुर है आपंकर जाजपुर आपंकर केउझर तापर आप जोड़ा बड़बिल रायरंगपुर विशोई बारिपदा आमर बेतनटी बालेश्वर भद्रक आपंकर जोड़ा हूँ जाजपुर तापर आम गलु खोर्धा जटणी बरहमपुर फुलबाणी नयागढ़ एमती गुड़ाए अंचल आम मैंने कभर कर यात्रा पछरे जो मूल जो उद्देश्य थिला से उद्देश्य थिला जे आमर जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम गोटे अच्छी जोटा कहे सीआरएस डाटा से सीआरएस डाटा अनुजाई जदि आप सीआरएस डाटा को आप अनुधान करेंगे जब आप से डाटा को देखिए तार सीआरएस डाटा अनुजाई 2011-12 जिते आप 1000 जो पुओ थे से आप कन्या संख्या थी सर्वाधिक 979
रेशियो कहूछ अनुपात जो जे पुओ पिला जदि रहिले 1000 से तुलना आपनकर 979 होछु 2011-12 रहउछन कन्या संख्या वर्तमान केते सुधार आछि से वर्तमान गोटे इंटरेस्टिंग डाटा आपन देखिबे जे 2011-12 पर 2017 मसिया रे 979 टा खसी आसिला 1000 पुओ रे 930 होचंती आपन जियो दुर्भाग्यर विषय एटा होछु 2017 रे 2019 रे आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मान को जो इनिशिएटिव रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बा आपनकर जो ओडिसा रे हम जो शासक दल थिले सेमानकर जो कन्या मान जो कार्यक्रम तापर 2019 रो डाटा आसिला जे 930 रु सेटा बढ़िला 949 949 किंतु एबे भारत रे को सर्वाधिक प्रसारित इंग्रजी खबर कागज जो डाटा एबे मे 21 रे सेटा अपडेटेड हे कि से डाटा ओने पतन होचु 1000 पुओ 933 होचु जियो संख्या ता अर्थ आमे करेक्शन करिथिलु किंतु एबे पे दुर्भाग्यजनक भाबे ता माने ग्राफ ता बढ़ुची कमुची बढ़ुची तो ठीक अछि यदि बढ़ु थाता तो ताले निश्चित आवश्यकता न थाता तो ए विषय को अवेयरनेस ए विषय को सचेतनता गोटे जागृत करिया पे प्रत्येक मनुष्य मन रे ए यात्रार मूल उद्देश्य थिला कन्या अनमोल है विगत दिन आरंभ होई कौन कौन सब कार्यक्रम करूची कन्या अनमोल संगठन देखो कन्या अनमोल हेरो एटा जो विचारधारा बर्तमान कन्या अनमोल विचारधारा रे आमे कहू सेफ प्रोटेक्ट रेस्पेक्ट गर्ल चाइल्ड बा कन्यार मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षार दायित्व प्रत्येक मनुष्य निजे नबा उचित आम यही अभियान उपर कार्य करूँ ये अभियान अंतर्गत आम मैंने विभिन्न शिक्षा अनुष्ठान मानक जाऊँ जो आम ड्रॉप योर अनमोल मेसेज से कार्यक्रम करूँ आम कन्यार शिक्षा विषय आम गुरुत्व देचु आम कि जदि बड़ रेशियो बर्तमान पर्यटन पहुँची पारन कि किछिटा गर्ल चाइल्ड अच्छा जार शिक्षा भार आम बहन करूँ ता छड़ा मु जो रोटरी क्लब अच्छी से क्लब मध्यम गोटे गर्ल चाइल्ड सेंटर अच्छी से रोटरी एलिट भुवनेश्वर क्लब अच्छी से क्लब मध्य आम मैंने पाखापाखि 100 ऊर्ध्व कन्या मानकर दैनंदिन जीवन यापन जहाँ जहाँ आवश्यक अच्छी ताहा दूँ शिक्षार जमी प्रॉपर्ली जमी एजुकेटेड करहब से दिगरे काम करें ना ये आम लार्ज स्केल करूँ किंतु एबे जेहेतु रोटरी हूँ गोटे विश्वर सब बड़ परिवार रोटरी परिवार सहित आम जो आम जो सहित जॉइंटली जो आम कार्य आरंभ कलु मु सुनिश्चित आ निश्चित रूप आगामी दिन में आर एक प्रभाव समाज पर निश्चित रूप पड़ो 1500 किलोमीटर यात्रा आपण कले आपण निजे प्रत्येक जिले में उपस्थित रोते प्रेजेंट रोते कौन एक्सपीरियंस पाइले देखो अभिज्ञता जदि कहबी टिके पूर्व को नहीं हुए तो बहुत जन जान थे ये किसी वर्ष तो मोर शरीर बहुत असुस्थ होता है मुझे 15 दिन भेंटिलेटर थी 15 दिन भेंटिलेटर पाई मुझे नुआ जीवन स्टार्ट कर तो 15 दिन भेंटिलेटर रहा आ ये 15 दिन यात्रा कर दीटा जो भिन्न अनुभूति प्रत्येक भेंटिलेटर फेरला पर पुणी कन्या अनमोल चलेबे 15 दिन कन्या आपण यात्रा करेंगे के भाभी ना भाभी न ये सब ईश्वर कृपा भगवान कृपा देन जहाँ को जाए निहाती ये हूँ गोटे अदृश्य शक्ति आ पक्षर अच्छी जो अदृश्य शक्ति मोर विगत दिन कार्य को जब कन्याकुमारी जी मुझे कार्य करी अनुसरण कर मत से प्रोत्साहन कले सबकि मैंने सबकि एमती जोगाजोग है सबकि सुरखुर होगा ता निश्चित रूप ईश्वर को आशीर्वाद जनसाधारण शुभेच्छा और मोर जो मैंने जानी कन्या मैंने कौन कार्य करूँ से जो कन्या मैंने अच्छा से समस्त प्रार्थना फल आज 1500 किलोमीटर आम यात्रा करूँ यात्रा जंत्रणादायक थिला किंतु जेतिक जंत्रणा थिला ताठू बेसी आनंददायक थिला कारण जिते मुझे जाऊँगी जिते मुझे लोक सहित मिसुली कि वयस्क महिला मैंने मो कांधरे मुंड रखी कांदू भी थे से मनर जो गोटे भावावेग जो थिला से भावावेग को आप कैमेरा सामने मुझे प्रकाश करें से जी अंगे लिभे से समय जी जानी से जानी जे दिन को दिन प्रथम तो मतलब लगुला ना यहाँ आम पारानी किंतु आप विश्वास करेंगे जो केउझर अंचल जो मुझे देखिली लोकंर भागीदारिता केउझर लोक भागीदारिता जाजपुर फुलबाणी नयगढ़ रायरंगपुर बालेश्वर सहर में तो आप जो यात्रा होता बालेश्वर सहर यात्रा तो आप आम बहुत किलोमीटर यात्रा करूँ ये जो मुझे लोक भाव जो देखिले लोक सहित तो मोर सहित हृदयगम है ना कन्यार इश्यू बा कन्यार जो जो गोटे नहीं जो विचारधारा को आम आंदोलन करूँ आर प्रासंगिकता एवं भी अच्छी ये प्रासंगिकता एवं भी अच्छी एवं भी लोक मैंने चाहूँगी जे गर्ल चाइल्ड उपर कार्य हो कन्या को तार मान सम्मान और स्वाभिमान हिसाब से बंचा दि जाऊ एवं प्रत्येक दिन जो कन्या मान शोषण हो देखिए 3-4 मास जाइए 3-4 मास पूर्व आप देखुए माइनर गर्ल प्रति किभली भाव निर्यातना दिगला
কিভাবে ভাবে ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ବା ଇଏ ହେଲେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ରେବତୀର ରଚନା କରିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରେବତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଜରୁରୀ ଆଜି 200 ବର୍ଷ ପରେ ରୋଟାରୀର ଯେ ଶେଖର ମେହତା ଯିଏ ହେଲେ ଆର୍ଆଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ହେଲେ 2022ରେ ସିଏ ବି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନା ଏବେ ବି ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡର ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ବି ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରତି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି 2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଜପା ସହିତ ସରକାର କଲା ସେଠି ନବୀନ ବାବୁ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଗତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋହନ ମାଝୀ ବା ଭାଜପା ସରକାର କରିଛି 2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ବି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଚାଲିଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ବି ସେମ୍ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଚାଲିଲା ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମୟରେ ବି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଚେଞ୍ଜିଂ କାହିଁକି ଆସୁନି ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନିହାତି ଆସିବ ଆମେ ଟିକେ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ଆସିଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେଲି ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କରିପାରିବନି ବିଲକୁଲ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବ ପ୍ରଥମେ ତାର ଘରୁ ତାର ପରିବାରରୁ ତାକୁ ସେ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କନ୍ୟା ଯେ ଅନମୋଲ କନ୍ୟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ସେ ବିଚାରଧାରାଟା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡଭୋକେସି ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଯେ କନ୍ୟା ଅନମୋଲ ଏ ଆଡଭୋକେସିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଦେବା ଉଚିତ এবং মহিলাମାନେ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ହଁ କନ୍ୟା ହେଉଛି ରତ୍ନ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଯିବେ ଯେ ମୋର ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଯଦି କନ୍ୟାଟେ ହେବ ତାହେଲେ ପରିବାରରେ ଆଜି ଯେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଘଟଣା ସବୁ ହେଉଛି ଶାଶୁ ଖୁସି ହେଉନି କି ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ହେଉନି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଜିଏସ୍ଏସ୍ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଜିଏସ୍ଏସ୍ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ଲେଖା ପଢ଼ିଥିଲି ସେ ଲେଖାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନି এবং ঝিওকে বর্তমান বি পরিবার লোক ভাবুছেন যে এটা গোটে আর্থিক বোঝ তো সে মানসিকতা ভিতর আপনার বাহার করা আছে রাজনৈতিক চেঞ্জ হব এসব মানসিকতা লাগুছে আপনার শুনছে মু যে মু যেটা কহে দশন্ধি ধরি এ মানসিকতার পরিবর্তন আসছে বলে কাই লাগু নাই আগামী দিনে চেঞ্জ হব বলে লাগিব লাগুছে আপনার নিশ্চিত রূপে হব শুনতু আপনার প্রয়াস জারি রাখবে প্রয়াস জারি রহব এই যে 15 দিনরে 1500 কিলোমিটার যে যাত্রা কলে ए यात्रा 15 सेकेंड 15 इंच यात्रा नुहे कि 15 मिनिट 15 फुट यात्रा नुहे कि 15 घंटार 15 किलोमीटर बा 15 दिन 1500 बा 15 मासर 15,000 बा 15 वर्षर 15 लाख किलोमीटर यात्रा नुहे ए यात्रा हूँ संकल्प ए यात्रा हूँ प्रतिश्रुतिर ए यात्रा हूँ भक्तिर ए यात्रा हूँ कन्यार सम्मान समय आ दूरतार जो परिधि अच्छी ता भर आप बांधिकी रखिपारे आपको मनुष्यर जो विचारधारा जदि आपको परिवर्तन जदि करार अच्छी जदि विचारधारा जदि आपको चेंज आनबार अच्छी ताहले ये जो विचारधारा कन्या उन्मूलन को आंदोलन परिणत करा पड़ो एवं ये आंदोलन परिणत करने प्रत्येक जनसाधारण सहयोग लड़ा प्रत्येक जनसाधारण भागीदारिता लड़ा তাহলে এই আপনার 15 দিন যাত্রা 1500 কিলোমিটার যাত্রা যোগু যদি গোটিয়ে কন্যার জীবন বঞ্চি যাচ্ছি বা গোটিয়ে মার মানসিকতার পরিবর্তন আসুচি তাহলে এখন আমি সকসেস কই পারিবা এটা মই কই পারিব এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সফলতা যে কোনসি গোটিয়ে পরিবার ভিতরে যদি পরিবর্তন আসছে তাহলে তাঠু সফলতা আর কিছু নাই কারণ আমি কইছু গোটে ড্রপ 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 পানি বা গোটে গোটে বুন্দারু সমুদ্রর সৃষ্টি तेणु जब कौन गोटे परिवार जब मानसिकता परिवर्तन हो पाला मुझे आपके स्टूडियो कहूँ ये पवित्र माटी कहूँ जे मो यात्रा सफल है बोले आप जापर किंतु केवल गोटे नुहे मुझे जन सहित मिसी जिते जन ये आंदोलन सहित जोड़ी हाँपाई चाहते आर संख्या बहुत और ताही आमको आगामी दिन प्रेरणा जोगाइब जे आंदोलन ये जो विचारधारा को केमती आम एक जन आंदोलन को परिणत करवा भविष्य में कौन कौन सब कार्यक्रम आगे ने देखो बर्तमान आम ये जो कलु ओडिशार गोटे पार्ट जो रोटारी क्लब अच्छी से रोटारी क्लब सहित जड़ित होकर सचेतनता कार्यक्रम है बर्तमान आगू को आम गोटे विजुअल डॉक्यूमेंट आर तैयारी करने जाऊँ जोटा कि मोर टीम अच्छी जो मान सहित किसी वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर मैंने अच्छा जो मैंने कि ये कार्य कर छड़ा आम बेंगलोर भी गोटे जो गर्ल चाइल्ड जो अनुष्ठान कार्य करूँ सहित भी आम जड़ित हो तो आम मैंने बर्तमान गोटे
रिसर्च कर रिसर्च माध्यम आम गोटे विजन डॉक्यूमेंट तैयारी कर देखिए किसी दिन तले ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सी भी आपंकर कन्या रत्न उपर गोटे केमती प्रोत्साहन दिखाई ये जो स्कीम को केमती प्रोत्साहित कर से दिगरे से घोषणा कले तो आमर ये जो विजन डॉक्यूमेंट जोटा रोटे सर्ट टर्म गोल रोटे लंग टर्म गोल आगामी दिन में आम ओडिशा को 4-5 जोन ले आम भाग करने चाहूँ माने आमर जो प्लान अच्छे से जो योजना अच्छी से आम 5-6 जोन वाइज आम डिवाइड करूँ और प्रथम 3-4टा दिग जो दिग प्रति आम कार्य करूँ से प्रथम रही जो कन्या मैंने शिक्षा छाड़ी पलि आम केमती पुनर्बार आनीपर शिक्षा को जो जिले में माने आई कैन नॉट कन्फर्म यू क्या तो पब्लिक डोमेन जीव मुझे कन्फर्म करें किंतु जो जिले में आपंकर कन्यार संख्या पुरुष ओडिशा तो हूँ 1933 किछि किछि जिला अच्छा ना मुझे जो तार संख्या हूँ 850 तौक बहुत दुखर विषय 850 तौक आप चिंता करूँ परिवेश केमती संतुलन रहिश बिगिड़ी जीव निश्चित अर्थनीति विशृंखला देखा समाज जमी प्रगति पथ जमी समाज आगेवा कथा समाज सेमती आगे पारनि तेणु शिक्षा यदि कन्या को प्रथम हूँ शिक्षा को फेराई आनिबा कन्या को शिक्षा देवा एवं कन्यार हार वृद्धि करने कार्य करवा एवं भी आप शुणिले आश्चर्य केवल तो नंबर कम अच्छी जो जिला ता ना नू ना पब्लिक डोमेन में किंतु आप शुणिले आश्चर्य एवं भी नव दंपति माने डाक्तर को पाखक जाऊँगी सी पचार आमको एमती कौन अच्छे औषध अच्छी दियो जहाँ खाइले मोर पुत्र गोटे जन्म हो माने ये मानसिकतार लोक बंची ये मानसिकतार लोक अच्छा जो आज इंटरनेट जो जो मैंने प्रत्येक जिनस आम फिंगर टिप्स रोचे प्रत्येक कार्य करें सफलतार कौटी कौटी जाकि पहुँचले से भी लोक जा मागुंट संभ्रांत परिवार लोक जा मागुंट आमको एमती कौन औषध दियो जो औषध खाइले मोर कन्या पुत्रटे जन्म हो एवं से खुशी होती गोटे पुत्रटे जन्म हो सारापर से सेकेंड कौन सन्तान जन्म करने चाहूँगी एबे भी लोकों को भीतर धारणा कन्या मान सफलतार एते अधिकार माने पाश्चात्य सभ्यतार से ये पूरा पागल हो जाते पाश्चात्य सभ्यता मुंडे पशि बोली गोटे संतान जब पुआ होगला और द्वितीय संतान चिंता करूना द्वितीय संतान अधिक इंटरेस्टेड एक्जाक्टली जो कि आपंकर जो रेसीओ रे जनसंख्या बढ़िया कथा जो अनुपात से अनुपात प्रथम बढ़िया से गोटे डिफरेंट टॉपिक बर्तमान भी से झीटे जन्म हेले आम परिवार प्रति आर्थिक बोझ झीवर सफलता हार एत होगा भी जदि आजिका डेट्रे पितामाता मैंने जदि यह चिंता करेंगे ताल आप कहतु ये आंदोलन जरूरी ना जरूरी नुहे बिल्कुल मोर साधारण जनसाधारण को प्रश्न कारण जदि आमर ईश्वर को जो सृष्टि करिसेंती ईश्वर को सृष्टि रे कन्या पुरुष उभय समान बिल्कुल एवं से जो समाज को जो आगु को बढ़िया आपंकर जो एक प्रोसेस जो चली से प्रोसेसटा आगु को नापे सब बड़ भूमिका रही कन्यार कहीं कन्याटे जन्म होती परवर्ती काल माटे होती तो माटा हाँपाई ये सिस्टम को आगु को नापे गोटे कन्या सन्तान आवश्यकता अच्छी किंतु जदि आम आने दबा नहीं ताकू जब आम प्रतिरोध कर रखा ताले समाज में आज ना काली विशृंखला देखा दो 180 वर्ष धरी जो मान ना मुनील ईश्वरचंद्र विद्यासागर लाला लाजपत राय फकीरमोहन सेनापति मैंने आंदोलन चली शेखर मेहता आरआई प्रेसिडेंट ग्लोबल प्रेसिडेंट रोटेरी रही सी 2020 मसीह से कहले एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड आवश्यकता अच्छे आम तो जो ओडिशा ओडिशा तो निहाती आवश्यक अच्छे जो शेष 10 जो आम स्टेट जो अच्छी भारत में स्टेट भर जो 10टा जो अच्छी कन्या जो अनुपातिक हार जो कम अच्छी भर लास्ट जो 10टा राज्य अच्छी भर ओडिशा स्थान अच्छी सबुठ लास्ट अच्छे आसाम आप हरियाणा अच्छी से राजस्थान अच्छी से आप हिसाब कर लोक अर्थनीति फाइनेंशियली एत स्ट्रंग शिक्षार स्ट्रंग है महाराष्ट्र भी अच्छी शेष 10 एवं सहित ओडिशा भी अच्छी से क्षेत्र में आमर केरल और मिजोराम रे 100% लिटरेसी रोचु से 100% लिटरेसी मान हूँ झील पिला भी 100% पुओ पिला भी 100% किंतु ये राज्य गुड़ा कहीं पछर रोचंती ये राज्य में कन्यार अनुपात कम अच्छी आप जो कहले गोटे बढ़िया कथा कहले केरल देखो केरल जो अनुपात ठीक से मन पड़ना किंतु केरल अनुपात जोटा अच्छी 1000 पुओ केरल अनुपात आपंकर अरुणाचल प्रदेश अनुपात इवन यूपी जो अनुपात क्वाइट एनकरेजिंग बहुत भल भल स्थिति अच्छी मोर एक्जाक्ट फिगर मोर नाइन पब्लिक डोमेन अच्छी आप अरुणाचल तो बोलते 996 ना कहते 1000 पुओ 996 होती झील
ମାନେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଧେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ଆଉ ଠିକ ସେ ମନେ ହଉନି କେରଳ ବି ହେଉଛି ବୋଧେ ଆରାଉଣ୍ଡ 985 ନା କେତେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମେନ୍ ରହୁଛି ପାଠ ପଢା। ଯଦି କନ୍ୟା ମାନେ ପାଠ ପଢିବେ ମା ମାନେ ଛୁଆ ବେଳୁ ଯଦି ପାଠ ପଢିବେ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆଉ ଝିଅ ପ୍ରତି ଘୃଣା ମନୋଭାବ ହଟିଯିବ ଆପେ ଆପେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ରହିବ ଇଏ ଯୋଉ ରେସିଓଟା ଅଛି ଅନୁପାତଟା ଅଛି ଇଏ ଡାଲମାଲ ଚାଲିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଘୃଣା ମନୋଭାବ କଥା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟରେ ଘୃଣା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦୁଇଟାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବନି। ଯିଏ ବି ମୁଁ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟରେ ଘୃଣା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦୁଇଟାକୁ ପାଇବେନି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ସଂସାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଗନ୍ତୁକ ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଯିଏ ବି ନେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପୁଅ ହେଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଝିଅ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ବି। ହେଲେ ସମାଜ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନାନାଦି ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ବେନ୍ ହେଇଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି ବେନ୍ ହେଇଛି ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପରେ ବି ଏ ଅନୁପାତର ହ୍ରାସ କାହିଁକି? କନ୍ୟାମାନେ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ହେଲା କୋଉମାନେ ଆସିକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ? ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ କନ୍ୟା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଆମର ଏକଦମ କନ୍ୟା ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ଭାଗିଦାରିତା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିଲା ସେଠି ରୋଟାରୀ ସହିତ। ଏ ସବୁ ପରେ ବି କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ୁଛି? ତେଣୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛି ମାନେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଯେ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟରେ ଘୃଣା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦୁଇଟାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ସମାଜକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଇଏରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସମାଜକୁ ଯେ ଆସୁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଘୃଣା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଖାପାଖି 5ଟା ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। 5ଟା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ 5ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ କେମିତି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଅନ୍ମଲୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ପେଶାଦାର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ପେଶାଦାର ଜୀବନ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମୁଁ ମୋ ପେଶାଦାର ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁହେ। ଯେଉଁଟା ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଶନିବାର ରବିବାର ବା ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛୁ ସେ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେଥିରେ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ସମୟ ଦିଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପରିବାରକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋ ମତରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ କୌଣସି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗେ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ମୁଁ ବୋଧେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମୟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛି। ହୁଏତ ଯଦି ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଯେଉଁ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଥିରୁ ଯଦି ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇ ଯଦି କେବଳ ଏଥିରେ ଫୋକସ୍ କରି ହୁଏତ ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ବେଟର୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସଦୁପଯୋଗ ଅର୍ଥ ମୋର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କାମ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଭେକେଣ୍ଟ କାମ ସେମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କରନ୍ତି ମୁଁ ଆରାମସେ ଯାଇକି କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଯୁବ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ରହିଛୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି ଯେ ସରକାର ଆମେ ଜିତେଇଦେଲେ ସରକାର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବ ସମାଜ ତାର ସମୟର ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସଦୁପଯୋଗ କରୁ ଏବଂ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କରିବ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳତା ସହ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ। 90 ଦଶକରେ ଆପଣ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, NSUI ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ଲିଡର ଥିଲେ। ଆପଣ এই କନ୍ୟା ଅନ୍ମଲୟ ସଂଗଠନ କରିକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। এইটা ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବନି ତ? ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଭଲ, ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ବି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 90 ଦଶକ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ହେଲା, ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ଥିଲା, ସେସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋ ପରିବାର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର, ତେଣୁ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ସେଟା ପାରିପାରିବା, ବିପ୍ଳବ ବା ସଂଗ୍ରାମ ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ କରିପାରିବା ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏକମ କଲେଜ ସଭାପତି ଥିଲି, ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ସମାଜରେ କୌଣସି ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରୁଲି ଯଦି କିଛି ସମାଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିବା ବାଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଆପଣ ରାଜନୀତି ଅର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ହାତ ହେବ, ଏ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ସେ ଯାତ୍ରାରେ କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଯିବ ସେଥିରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସବୁର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ତାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ତେଣୁ ଏ ଉଭୟ ଭିତରେ କେଉଁଠି ମିଶ୍ରଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି କେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ଯେ ନା ହୁଏତ ମୋ ଦେଇ ହେଇପାରୁନି ବା ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଆଦର୍ଶ ମୋ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବ ଯଦି କୌଣସି ଦଳର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହିଲେ ବା ମିଶିଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୌକା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେ ସମୟରେ ସେଟା ବିଚାର କରାଯିବ। ଯଦି ଯେତିକି ମୋ ସହିତ ସେଭଳିଆ ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ନା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ତ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲି, ରାଜନୀତିରେ ଅଛି ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ରହିବି। ମୋ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କେବଳ ଲୋକସେବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ସମାଜରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନଟା ହେଉଛି ସେ ମିଶନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମୋ ମିଶନ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ କନ୍ୟା ଅନମୋଲ ହେର ଫାଉଣ୍ଡର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ସରୋଜ ଭାଇ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ କି ବାତ୍ର ଆଜିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।